Selalu banyak buat batuk di pasaran. Tapi masa tu nak pilih. Dulu saya selalu je batuk kering dan sakit tekak. Tapi tidak lagi sebab saya menggunakan produk ini, Timo Ivy Leaf dan Licorice Effervescent Drink. Produk mujarab yang boleh buat korang ucapkan bye-bye kepada batuk. Rekaan serbuk, segera larut kesan pantas, mudah dibawa ke mana-mana. Bukan itu saja, produk ini telah mendapat kelulusan KKM. Jadi korang boleh menggunakan dengan yakin. Masih ragu-ragu? Gunalah Timo Ivy Leaf dan Licorice Effervescent Drink. Dan jangan biarkan batuk mengganggu hari ceria anda. Timo.